ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ପଥର ସବୁ ସାଥୀ ଅବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର शुभेच्छा ज्ञापन करूँ। आमे आलोचना करुचे प्रभु श्री अरविंदर पंडिचेरी पर्व बा पंडिचेरी रे श्री अरविंद ये आलोचना श्री अरविंदर 150तम जन्म वार्षिकी पालन अंश विशेष। आमे आज पार्ट 6 को आलोचना करिवा बा षष्ठ भाग। आमे 14 सेप्टेम्बर 2021 रे पंचम भागटी आलोचना कर सारी। आज षष्ठ भाग 1920 मसीह माँ श्री अरविंद ध्यान करुवा समय हठात कही उठिले इंडिया इज फ्री, देयर वुड बी नो डाउट। एवं श्री अरविंद पचारे बट हाउ? मीरा कहले देयर वुड बी नो फाइट, नो बैटल, no violence, no revolution. The English themselves will live, for the condition of the world will be such that they would not be able to do anything else except go away. 80 part 5 की सरकला यही कनेक्शन रे एक कथा स्मृति उनके बारे प्रभु श्री अरविंद आज 1910 declared and prophesied India's independence and had given a similar assurance to A.B. Purani in 1918. 1910 मसीह श्री अरविंद जितेबाला पंडिचेरी की आसिले सेतेबेले से भारत स्वाधीन हो जाइछि बोली जानी थिले एवं देखी थिले। एवं 1910 मसीह से यह प्रोफेसाइज करथिले बा भविष्यतर बाणी प्रदान करथिले। एवं ए एश्योरेंस को से 1918 मसीह एबी पुराणी अम्बा भाई पुराणी को देइथिले। संध्या बेले श्री अरविंद कथबार्ता समय पुराणी कहले प्रभु आई मस्ट डू समथिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। मते किसी भारत स्वाधीनता किसी करने पड़ो। मो राति भारत मातार मुक्ति कथा चिंता करी करी सोई पारु नहीं। गत 2.5 वर्ष है श्री अरविंद रिमेन साइलेंट for 2 or 3 minutes. It was a long pause. Then he added, suppose an assurance is given to you that India will be free. Then प्रभु कहले यदि तुमको कई गोटे आश्योरेंस दिए जे भारत निश्चित मुक्ति पाई मुक्त हो स्वाधीन हो। एबीपी कहते पुरानी कहते who can give such an assurance? ये प्रकार assurance ता किए दे पाए? Again Sri Aurobindo remained silent for a few minutes. पुरानी looked at me. Sri Aurobindo कहते पुरानी मते चाहिए। And then he added, Sri Aurobindo कहले, suppose I give you the assurance. मने कर मु तुमको assurance देवी। एबी पुराणी कहले, I pause for a moment. से लिखुचंती मु टिके रही गली and said, if you give the assurance, I can accept it. I can sleep peacefully in night. आपण जदि से आश्योरेंस देबे ताले मु एक्सेप्ट करिवि एवं रात्रि रे सोई पारि भलो आबे। श्री अरविंद कहउचंती देन आई गिव यू द एश्योरेंस
that India will be free, will be free, will be free. He said in a serious tone. बहुत गुरुत्वपूर्ण दे जोर रे श्री अरविंदो एबी पुराणी कहले. In April 20th, April 1920, Sri Aurobindo wrote a letter in Bengali to his younger brother Barindra Mohan. श्री अरविंद बारेंद्र मोहन को खंडे चिठी लिखिले भाई को सान भाई को बंगाला भाषा where he has given a clear outline of his yoga. His yoga means जहाँ को आमे वर्तमान पूर्ण योग कहूँ से पूर्ण योग किपरि कौन से विषय गोटे आउटलाइन ताको देइतले श्री अरविंद लिखिले बेंगाली रे. I do not wish to make emotional excitement, feeling and mental enthusiasm to the base any longer. ମୁଁ ଏଣିକି ଆଉ इच्छा करू नाही. I don't wish emotional excitement, feeling and mental enthusiasm को ग्रहण करी ए जोगरे भक्ति करिया पे नो लंगर. यार ये मूलद्वा उपरे इन दिस बेस ए जोगर मूलद्वा अरे एक्साइटमेंट रहइबो नाही, उत्तेजना संवेदना बा भाव प्रवणतार स्थान नाही, फीलिंग रे स्थान नाही. मते भलो लागु नाही मु उठी जिबी फीलिंग मध्य नाही and mental enthusiasm बा मानसिक enthusiasm मध्य नाही, enthusiasm मध्य नाही. मनरे एंथु आसी गले आमे जेमती बहुत जोर रे काम करे एंथु कमी गले पुनी बस जाए से प्रकार मध्य नाही. ए जोगरे I want to make a vast and strong equality the foundation of my yoga. मु एक विशाल मजबूत समता मो योगर फाउंडेशन भाव ग्रहण करने चाहूँ. इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बीइंग गोटे सत्ता भितर सकल प्रकार गतिविधि which will be based on that equality जे कि सही इक्वालिटी बा समता ऊपर पर्यवसित हेब. तेणु प्रथमे श्री अरविंद योग को समता योग बोली कहला. जिते आश्रम आसिक आंगुठी गणी होगला भाया 10-20 जन लोक रहिले से कहते आम समता भितर अच्छु समता योग करूँ. से श्री अरविंद समता बोली कहते. मु चाहूँगी एक स्वयं संपूर्ण सुदृढ़ एवं स्थिर निश्चल शक्ति अनशेकेबल पावर सही शक्ति सबु बेले ऊपर रही मु अनुभव करुची. मु चाहूँगी ज्ञान सूर्यंकर विचूरण बा रेडिएशन एवं से ज्योतिर्मय विशाल वक्षरे असीम प्रेमर एक प्रतिष्ठान दिव्यानंद एक्सटेसी ब्लिस एंड वननेस ये तीनटा जिनिस मु चाहूँगी. दिव्यानंद है एक्सटेसी, ब्लिस है आनंद एवं वननेस एकत्रीकरण ऐक्य भाव. मोर हजार हजार शिष्य मानकर आवश्यकता नहीं श्री अरविंद डिक्लेयर कले. यह ही यथेष्ट हेब मु जदि प्रभुंकर उपयुक्त जंत्रटी पाई जाए एवं एकशत पूर्णांग मनीष जो माने क्षुद्र अहं ठारू मुक्त होइथिबे मोर सेतिकी दरकार. ए चिठिरे बहु पूर्ण योग कौन एवं यह किपरि आचरण करिबा हेबो तार उपाय बतई देले. बारिन ए चिठी रो उत्तर देई नथले.
से सीधा सीधा अंडमान जेल मुक्त हुई कलिकता आसी सेठार पंडिचेरी आसी पहुंची गले एवं श्री अरविंद को गुरु रूप में ग्रहण कले। तापरे पंडिचेरी रे मीरा पॉल रिचार्ड डोरोथी हडसन एमाने आसिक रही। खंडे पॉल रिचार्ड गोटे बही लिखिथिले, खंडे पुस्तक रचना करथिले, ता नाम रखिथिले द लॉर्ड ऑफ द नेशंस। श्री अरविंद सेड इन 20th May 1940 इवनिंग टॉक रे जेतेबेले हिटलर समस्त यूरोप रे हईचई सृष्टि करथि 1940 रे श्री अरविंद कहले से बही संपर्क रे this book he wrote, the plans and method he has written in this book are the same as those carried out now by Hitler. He, Richard, said there that se boy Richard likichanti the present civilization was to be destroyed, but really it is the destruction of the whole human civilization. Sri Aurobindo that is aimed at, and already in Germany Hitler has done it. Again, in her talk to the children of ashram in 8 March 1951 से ही वही संपर्क करे लॉर्ड ऑफ द नेशंस वही जाक पॉल रिचार्ड लिखिथिले। माँ पिला मान को गप छले कहले the mother said that it was occultism's lord of falsehood। occultism रे जहां को falsehood लॉर्ड कहा जाए ये बही होची से या इते से लिखाई जे स्वयं निज को डिक्लेयर करथिला लॉर्ड ऑफ नेशंस हुई and guided Hitler in his seemingly uncanny decision। जो डिसीजन थी से लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड नहीं थिले से हिटलर को गाइड करते। On 10th June 1953 mother returned to the subject and referred to this being 10th June 1953 रे माँ यही संपर्क रे यही सब्जेक्ट संपर्क रे कहिथिले पिला मान को and referred to this being ये जो being हिटलर साहाय्य करुतला लॉर्ड ऑफ नेशंस and spiritually destructive work करुतला। On 16th June 1954 mother told the first original emanation from the supreme एवं सुप्रीम कठारु परम प्रभु कठारु प्रथमे जो विभूति सब आसी एमानेशन सी होते ना होता कॉन्शियसनेस बा लाइट ब्लिस बा आनंद लव ट्रुथ सत्य लाइफ जीवन ये माने कॉन्शियसनेस ब्लिस ट्रुथ लाइफ आलोक आनंद सत्य जीवन lost their contact between lost their ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ को हरैले ତାଙ୍କ ओरिजिन की जोट आसीथिले जहा सहित ସେମାନେ बांधी किथे ताक छाडी देले and thereby सेही कारणରୁ became perverted विकारग्रस्त हो गले विकारग्रस्त हो जाई करी कॉन्शियसनेस हो गला अनकॉन्शियसनेस
अचेतना एवं ब्लिस हो गला सफरिंग ट्रुथ हो गले फॉल्सहुड एंड लाइफ हो गला डेथ जेतबेले मूल उत्सर से माने अलग हो गले ताकर गुण धर्म बदली गला विपरीत कर्म करने लगिले अर्थात विकार ग्रस्त पुनश्च माँ कहती से दिन जून 10 जून 1953 रे पृथ्वी रे आलोक आनंद सत्य एवं जीवन र पुनः प्रतिष्ठा निमंत्रे प्रभु श्री अरविंद अवतार ग्रहण कर कार्य कर कॉन्शियसनेस ब्लिस एंड लव आलोक आनंद एवं प्रेम केतेकांश रिडेम्पशन हो गला अर्थात पुनः प्रतिष्ठित हो जाला किंतु ये दुईटी राक्षस डेथ एंड फॉल्सहुड उपरे वर्तमान कार्य चलती एक कथा 1953 मसीह 1950 पर ये केवल पॉल रिचर्ड लिखित लॉर्ड ऑफ नेशंस पुस्तक संपर्कीय केतोटी सूचना 1920 मसीहा एप्रिल 24 पर श्री अरविंद माँ जो आसीगले एप्रिल 24 1920 मसीह पंडिचेरी को पॉल रिचर्ड आउ श्री अरविंद फॉर द टाइम बीइंग मेट ईच अदर इन द इवनिंग संध्या बेले बैठक होतला से बसुले कथबार्ता होते एंड टॉक जो आर्य पत्रिका से जाए मासिक पत्रिका रूप में प्रकाशित होता है किंतु समथिंग वाज गोइंग ऑन बिहाइंड किंतु भीतर किसी होता है बिहाइंड द फेस ऑफ अपीयरेंस एवं दिने मदर मीरा स ए विजन दिने माँ गोटे विजन देखिले एवं से विजन टी को माँ श्री अरविंद को कही श्री अरविंद ये विजन टी को 1939 इवनिंग टॉक रे 7 जनवरी 1939 भक्त शिष्य सेवक मान आगे वर्णना करते से विजन टी कौन प्रभु कहती मो भीतर सर्वदा एक गोटे प्रस्ताव पर आउ गोटे प्रस्ताव पाउथिली सजेशन आफ्टर सजेशन एमती सजेशन सब प्राप्त होता है से सजेशन टी होउची कौन ना तमे जो योग स्टार्ट करिया पी चाहूछ वुड नॉट सक्सीड ये तुम्हें सफल काम नहीं करियो नाही बट आई ऑलवेज रिमेंबर द विजन द मदर हार्ट माँ जो विजन टी देखी मत से कथा मन थाए श्री प्रभु कहते इट वाज लाइक दिस रिचर्ड द मदर एंड आई क्यों गोटे स्थान को जाऊँ मु देखिली रिचर्ड गोइंग डाउन एंड डाउन ए प्लेस फ्रॉम व्हिच राइजिंग वाज इम्पॉसिबल माँ कहते प्रभु मन पकाउं माँ कहले मु देखिली रिचर्ड तलकू जाऊँच एमती एक जगह को जो से उठिक आसवा इम्पॉसिबल माँ एवं मु से गाड़ी रे बसीचु एवं गाड़ी रो ड्राइवर गाड़ी टी को ऊपर को नहीं जाउचंती एक पहाड़िया रास्ता रे ऊपर को जाउचंती पुर टिके तळ को आउचंती एमती आग पछ हेई पहाड़िया रास्ता घाटी रास्ता यहीपर अनेक थर गला परे शेषे से पहाड़र शिखर देश जाई गाड़ी रखिला इट इज सिग्निफिकेंस इट्स सिग्निफिकेंस ये घटनार गुरुत्व वाज क्वाइट क्लियर टू अस आमे दी जण पूरा पूरी भाव में बुझी पारि एही परिप्रेक्षी रे श्री अरविंद सांध्य कथावार्ता समय रे ये जोग होउची घंच अरण्य मध्य एक चलापथ बोली श्री अरविंद कहते एवं थरे यही पथ निर्माण हो गले
ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପଥରେ ପାଦ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ପାରିବ, ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ। ଆମେ କହିବା ହଁ ଆମର ଏଇ ଶକ୍ତିରେ ଚଳିଯିବ, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଶକ୍ତିରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସମସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। The chariot of yoga in which Mira and Sri Aurobindo were seated, ସେଇ ଚାରିଓଟି ଗାଡିଟି ହଉଛି ଯୋଗ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡି, ଯୋଉଥିରେ ମଦର ମୀରା ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି। was taken up and down, ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଆସୁଛି। A good deal till the driver brought it to a top at the highest peak, ଯୋଉଠି ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡିଟିକୁ ପୁରାପୁରି ଉପରକୁ ନେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇନଥିଲେ। ପାଗର ପ୍ରତିକୂଳ ତଥା ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲେ। As Paul Richard, the inevitable happened. As for Paul Richardଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ସେୟା ଘଟିଲା। At last, unable to accept the proffered felicity in the sanctified circle around Sri Aurobindo, unable to detach Mira from her firm anchorage in faith, he left Pondicherry around November 1920. Paul Richard 1920 ମସିହା ପ୍ରାୟ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଛାଡ଼ିଲେ। ତାର କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚାରିପଟରେ ପ୍ରଫର୍ଡ means hold out, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡି ଯାଉଥିଲେ। ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇଡ ସର୍କଲ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସର୍କଲ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥାପଦେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ଲୋକ ବସି ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ବୋଧ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ମଦର ମୀରା ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫେଥ୍, ବିଶ୍ୱାସ, her firm anchorage in faith, ଆଙ୍କର ଏବଂ ଆଙ୍କର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜାହାଜ ଯୋଉଠି ଲଙ୍ଗର ପକେଇଦେଲା, ଆଙ୍କର ପକେଇଦେଲା, ପୁରାପୁରି ଫାର୍ମ, ଆଉ ହଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଦର ମୀରାଙ୍କର ଯୋଉ ଫେଥ୍ ଏମିତି ଦୃଢ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। He left Pondicherry around November 1920. ତାପରେ ମିସ୍ ହଡସନ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଲେ ଦତ୍ତା, ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ମୃଣାଳିନୀ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କର ଭଉଣୀ। ସିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମଦର ମୀରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ହଡସନ ତ ମାଙ୍କ ସହିତ ଜାପାନରୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଦତ୍ତା ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ପଢିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୃଣାଳିନୀ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ସିଷ୍ଟର ଅଫ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ,
श्री अरविंद को दर्शन करने निमंते 1920 मध्य भाग में पंडिचेरी आसते से मीरा को माँ को शाढ़ी पिंधेवा शिखी कारण माँ आगु शाढ़ी पिंधि पार माँ से जापानी किमोनो पिंधुले भारतीय पोशाक सालवार कमीज with impeccable grace, faultless grace and easy naturalness. जहाँ से पिंधुले faultless त्रुटिहीन एवं पूरा पूरी सहजिया मीरा दत्ता came and lived under same roof with Sri Aurobindo and his disciples. এই অকেজনটি কেমিতি আসিলা on November 24th 1920 ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ସେଠାରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଘର ଛାତରୁ ପାଣି ଝରେ ସିପେଜ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ସେତିକି ବେଳେ तो ओर्लिन स्ट्रीट रे गोटे गोडाउन रो छात भुसुल पड़ला श्री अरविंद माँ एवं दत्ता रोकवा घर अवस्था किपरि अछि जानिबा चाहिए से सेतबेले माँ दत्ता बाउट हाउस रे रहउतले हम आगु पड़िचे जो लोकटी को श्री अरविंद पठेले से आसी देखिकरी कहला खबर आसिला जो बाउट हाउस रे मीरा एवं दत्ता रहउचंती तार कंडीशन मध्य भलो नाही वेरी प्रिकारियस श्री अरविंद इमिडिएटली खबर पठेले से दुई जन को रिस्क नहीं सेटा रहिबा उचित नुहे से माने तांको घरे अर्थात तांको निज घरे रू फ्रांसिस मार्टिन स्ट्रीट रे अवस्थान करबा निमंते बाउट हाउस यथाशीघ्र खाली कर देवा संगे संगे सेमानकर गृह परिवर्तन कार्य संध्या बेले आरंभ हुई मध्यरात्र बेलू सरीगला मीरा एंड दत्ता श्री अरविंद रहउथिबा गृहर प्रथम महला रे गोटे रूम रे अवस्थान कले परे सेही गृहर नाम श्री अरविंद रखिथिले द गेस्ट हाउस वर्तमान जो घर भी अच्छी नलिनीकांत तांग स्मृतिर पातारे लिखंती that is how the mother came in our midst and stayed on her good. You can see now how that last spell kipori stormy, you can see now how that last spell of stormy weather came as a benediction. Nature did in fact become a collaborator of the divine purpose. এই পরিভাবরে মা आम गहन आसी अवस्थान कले ललितकांत गुप्त कहते सबुदिन फॉर गुड वर्तमान तुम्हें भावी पार किपरि से बात्या और प्रबल वर्षार विपात आम लाभप्रद होता प्रकृति प्रभु दिव्य कार्य सहयोग हाथ बढ़ाई झड़ वर्षार रात्रि मध्य प्रहर मीरा रिचार्ड डोरोथी हडसन श्री अरविंद बिल्डिंग को आसीगले ये आगमन होउची भविष्यतर पूर्णयोग निमंते एक सीड इवेंट with many significant future development. यही घटना श्री अरविंद सहित बास करुवा केतक युव अंतेवासी मान को पसंद है नहीं सेमानकर तत्कालीन समतार साधना को आंदोलित कला जो समता कथा के मुझे पूर्व कहती से जो साधना था ता पूर्ण योग ना
समतार साधना तांकर समतार साधना टिके दोहली गला किंतु कौन करिवे गुरु तो समान को ग्रहण कर सारी सुतरां समस्ते चुपचाप रही सेतेबेले श्री अरविंदर पाखरे शह शह पुस्तक इंग्लिश बेंगली संस्कृत लाटिन ग्रीक एंड फ्रेंच भाषा रे लिखित बहुत पुस्तक किंतु श्री अरविंद प्रकोष्ठ बुक सेल्फ टे न थाए सब पुस्तक बाउंस रे तैयारी भाड़ी उपरे थुआई थाए ऑन बाम्बो स्ट्रिप्स मसिणा चटेई मैट्स एमाने फर्निचर काम करथांती फर्निचर रो रोल करथांती किंतु घर देखाशुना करबा पई एकमात्र तमिल अटेंडेंट टी थाए से शॉपिंग करे बाजार रु डेली 3-4 जन माछ आसे अन्य जिनिस पत्र सहित किसी अल्प अल्प आसे डेली बाजार रोषेई से कोऑपरेटिव बेसिस रे होतला नलिनी भात रांधुतले मोनी डाली तैयारी करतले पल्सेस एवं विजय नाग करी एवं वेजिटेबल रांधुतले तरकारी करतले आउ पुणी जने पार्ट टाइम कुक मध्य रखितले से एम्प्लॉयड हेइतले किंतु से जहा प्रिपेयर करतले जहा रांधुतले दैट वाज नॉट टू देयर टेस्ट ताकू भल लागुतला सब दिन फटा बेनुतले मीरा आने दत्ता श्री अरविंद गृह बास करिबारु केते कंत्यवासी ताकू सहजरे नहीं पारले नहीं एबी पुराणी कहती दिस had created the mother's joining the rest अन्य मान से तो मां जो जॉइन करले this This session is no longer being recorded. A sense of dissatisfaction in the mind of most of inmates. Man is so much governed by his social, religious, cultural convention that he finds it difficult to throw them out. Besides, one who apparently is a foreigner as an inmate of the house. से ताको समस्त सेतेबेले कहउतले ए जने फॉरेनर आको नेगिरी आश्रम केमि चलिबो किंतु मिराज मांकर मदर मीरांकर क्रिस्टलाइन गुडनेस ऑफ हार्ट and unfailing understanding of men and affairs मांकर थिला एक स्फटिक स्वच्छ हृदय परिष्कार एवं समस्त प्रति सद्भावना रे पूर्ण एवं मनुष्यर परिस्थिति को भितरु विचार करिबा बुझिबार निर्भुल दृष्टि एई समस्त को किणी नाला समस्त हृदय से बंधा पड़ गले एवं दत्तांकर समस्त प्रति विनम्र भाव श्री अरविंद प्रति से दुहिंकर आत्मनिवेदन समस्त को चकित करुला परिप्रेक्षी मीरा श्री अरविंद गृह जिते मीरा आसिले श्री अरविंद गृह टी आखि बुले कौन कौन से घरे अच्छी टिके देखि नेले एवं एही परिप्रेक्षी सब जिनिस किपरि इतस्तत विशृंखलित अवस्था रही जाइछि ता तांको बुझिबारे डेरी हैला नै मां घर सजाडिबारे लागि पड़ले and day by day an order began evolving out of the old chaos and insufficiency पुराना विशृंखला एवं अभाव इनसफिशिएंसी ये सबु जाक ऑर्डर रे पड़ी गला एवं सबु कथा ठीक हेबाक लागला
ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ମନେ ପଡୁଛି କହିବା, ସେ କଥାଟି ହଉଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଥିଲେ 1911 ମସିହାରେ, ପରେ ଆସିକରି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନାଗରତ୍ନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଫଟୋଟି ଅଛି ଚମ୍ପକଲାଲ ସ୍ପିଚ ପୁସ୍ତକରେ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାଗରତ୍ନ ଅନ୍ୟତମ। ସେଠି ବ୍ରାକେଟରେ ଲୋକାଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ବାସିନ୍ଦା। 1911 ମସିହାରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। କେବେଠି ସାକ୍ଷାତ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 11 ମସିହା 11 ବର୍ଷ ବି ହେଇଥାଏ। ମିଶନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପରେ ଘରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢା ସାରି ଆସି ନାଗରତ୍ନ ଲେଖନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଣାମ କରେ ଏବଂ ଚାଲି ଆସେ। ସେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଧରି ଏପରି କଲେ। ଏହାପରେ ମତେ ସିନେ ଦିନେ ଡକେଇଲେ, ବାଲକୋନିରେ ରହି ମତେ ହାତ ଠାରିଲେ। ଭିତରକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଲି। ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମହନୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ନା ନା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହଁ, ମାତ୍ର ମୋ ବୋଉଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ବୋଉଙ୍କର ଅନୁମତି ମୁଁ ପାଇଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଥିବାରୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଗଲେ, ନାଗରତ୍ନଙ୍କ ପଛରେ। ତେଣୁ ମୋ ମା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ମତେ ମନା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଓନ୍ଲି 4। ବିଜୟ, ମଣି, ନଳିନୀ, ସୌମ୍ୟ। 1911 ମସିହା 10ରେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଜୟଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ଖେଳେ। ଏହା 1912 ମସିହାରୁ 1914 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇପରି ଚାଲିଲା 2 ବର୍ଷ। ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମାର୍ଟିନ ଷ୍ଟ୍ରିଟକୁ ଯୋଉ ଘର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ସେଠିକି ଚାଲିଗଲେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ। ସ୍କୁଲରୁ ସିଧା ଆସି ମୋ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୋଠରୀ ସଫା କରେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକରି ତାଙ୍କଠୁ କଥା ଶୁଣେ। ଦିନେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୋଠରୀର ଅବସ୍ଥା ମା ଯେମିତି ସଜାଡ଼ିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ଅବତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟିକି ଆମ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ସ୍କୁଲରୁ ସିଧା ଆସି ମୋ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କୋଠରୀ ସଫା କରେ। ଥରେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ, ଆପଣ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଏପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଛୋଟ ପିଲା ପଚାରିଦେଲା। ସିଗାରେଟ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଗାରେଟ ଘର ସାରା ପକେଇଥିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଚା ତିଆରି କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦିଏ। କିଏ ନାଗରତ୍ନ କହୁଛି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା 4 ଜଣ ଯୁବକ ହକି ଖେଳୁଥିଲେ, ହକି, ଏବଂ ଖେଳିଲା ବେଳେ ହକି ଷ୍ଟିକରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇକରି ପଳେଇ ଆସିଲା, ମତେ ଆଘାତ କଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ରକ୍ତ ବୋହି ପଡିଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ବାବୁ, ଏ କଣ? ସେମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ପକେଇଲେ। କେମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ବାବୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖୁଥିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଣିଲେ, ଯୋଉଠି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ତାକୁ ସଫା କଲେ ଏବଂ ସେଠି ମନିକୁ କହିକି ଗୋଟେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣି ଲଗେଇଲେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିଦେଲେ ନିଚେ। ବାବୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଲକୋନିରେ ଏପଟ ସବୁ ଚଲାବୁଲା କରୁଥାନ୍ତି। ନାଗରତ୍ନଙ୍କୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାପୁ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସତେ ଅବା ଗୋଟିଏ ଭୋଜିର ଦିନ, ଅଗଷ୍ଟ 15। ସେଦିନ ମୋର ଫୁଲମାଳଟି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଯୋଉ ଫୁଲମାଳଟି ତିଆରି କରିଥାଏ। 1925 ମସିହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥାଏ
1920 पंडिचेरी आसी श्रीमा स्थायी भाव में रहिले। श्रीमा अधिकांश समय कॉफी कि चा आनी श्री अरविंद घर को रोकवा घर को आसती और आम मान को परिवेशन करती। माँ का हाथ कॉफी चा से पी जाए। आम मैंने से टेबुल चारि पाखे बसी ठीक संध्या 5 घटिका समय ध्यान करू। नाम्बियार दोराई स्वामी चट्टोपाध्याय अन्य माने माद्रास को आसती सेमाने मध्य ध्यान रे जोग दिया। सेमाने समस्ते आसी मो पाखरे रहती। ये नागरत्न बोलजी आसीबो प्रथमे श्री अरविंद कहितले नागरत्न को देखा करबो ता जरिया रे मो पाख आसीबो। सेमाने समस्ते आसी मो पाखरे रहती और परे श्री अरविंद को निकट को जाती। अमृता मो संगे आसिले। आमे दुहे कालभे कॉलेज रो छात्र थिलु। से मैट्रिकुलेशन परीक्षा रे उत्तीर्ण हले किंतु कौन सेठारे चाकरी न पाई फेरी आसे। प्रसिद्ध नेता लाजपत राय ओ मोनाजी मो घर को आसती। श्रीमा आसवा पूर्व समस्ते मो माध्यम श्री अरविंद को भेट कले। थरे गोटे खूब झड़ खूब बड़ घूर्णिबात्या है। मु जाई श्री अरविंद कक्ष देखे जे सब किसी भांगी जाई एणे बिछाड़ी पड़ी। मु श्रीमा संबंध में पचारि। श्री अरविंद मत कहले जाइए देखी आस। आम जो कथा कहले श्री अरविंद क्या पठेले माँ जाऊ दूरटी दूरसन जो घरे रोचंती हटसन देखी आस। यही जाइए से घर सेंट्रल हॉल रोते। ये अवस्था माँ निरापद भावी आम माँ को 14 फ्रैंकोइस मार्टिन स्ट्रीट को नहीं आसिलु। श्री अरविंद घर ऊपर पॉल रिचार्ड उत्तर को चली गले और माँ और माँ नुआ घर को आसिले हडसन को सहित। श्री अरविंद कौन सी निर्दिष्ट पद्धति जोग करने निमंते बसंती नहीं। से केवल लेखंती अथवा चलाऊ लागती। कबाट के बंद हुए नहीं। मझिरे मझिरे लेखा मानकर प्रूफ रीडिंग मु करुଥିଲି। प्रत्येक दिन संध्या 5 घंटिका आम मैंने ध्यान करू। श्रीमा आसंती बसंती भारती सुब्रमण्यम भारती एवं अन्य केतक लोक आसंती। सेमान टेबुल चारि पाखे बसिक ध्यान करती तले बसती नहीं। मो संगरे श्री अरविंद साधना विषय केवे किसी कथबार्ता ही ना। मु अन्य एक पद्धति अवलंबन करुए। से पद्धति सीधी मार्ग। श्री अरविंद प्रिय पात्र होइथिबारु थरे मत आरेस्ट करा जाई 15 दिन पर्यंत जेल रे रखा जाइतिला। भारती श्री अरविंद सह जातीय राजनीति संपर्क रे कथोपकथन मंत्री VVS आयर मझिरे मझिरे आसंती। जेते बेले सीआर दास आसीतिले तांको टिंडी भनमरु आनिबाको मते पठा जाइतिला। जेते बेले सीआर दास चित्तरंजन दास आसीतिले श्री अरविंद को देखा करिया पे टिंडी भनमरु से निजे जाइथिले तांको पाछुटी आया। श्री अरविंद साधारणतः बाहर को केबे जाती से लिखुछन। अवश्य परे श्री मां को घर को जाई रात्रि भोजन करुथिले। बेले बेले आमे भी जाउथि ताको संगे। थरे किंबा दुई थर पंडिचेरी रेल स्टेशन जाई जणे किंबा दुई जन को से सी अप करथिले। एई कथाटी को श्री अरविंद आर्काइव्स एंड रिसर्च लाइब्रेरी प्राप्त होई अछि। तेणु श्री अरविंद सेतबेले केमिति रोउतले को प्रकार थिले मां आसबार ठीक पूर्वरु एवं मां आसिला परे कोन हला एइठु सेई कथा गुडी को आमर अनुमान हुए। अमरलाल पुराणी जे कि प्रथमे 1918 रे श्री अरविंद को दर्शन करथिले विजिटेड अगेन इन 1921 एवं से जो चेंज परिवर्तन सब देखिले प्रथम 18 रे आस्थिले 1918 तापर 1921 रे आस्थिले से देखले जो परिवर्तन हेची जो चेंज हेची सेते ताकर होश उड़ी गला। से लिखि जंती आई it took my breath took his breath away first the sight of Mira standing near the staircase। प्रथम देखिले स्टेयरकेस पाखरे मदर मीरा ठिया जंती
such unearthly beauty I had never seen. ଏପରି ଅପାର୍ଥିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। Then the transfiguration of the place itself. ତାପରେ ଜାଗାଟି କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ। He wrote, the house had undergone a great change. There was a clean garden in the open courtyard. Every room had a simple and decent furniture, a mat, a chair, and a small table. There was an air of tidiness and order. ସବୁଆଡେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସବୁଆଡେ tight. This was no doubt the effect of the mother's presence. ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲି ଏବି ପୁରାଣିକର ଇଭିନିଂ ଟକ୍ 21 ରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ 1925-26 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଭାଗକୁ ଯିବା। ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହଣି କାଳ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କିପରି ଆଗେଇଲା, ସମତା ଯୋଗ କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇଭିନିଂ ଟକରେ ହଉ ବା ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକି ନିକି କରି ଯାହା ଘଟୁଥିଲା ତାର ବିବରଣୀ ନୋଟିସ ଆକାରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଅଧିଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରମବାସୀ ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କରିଥିଲେ। ଅପା ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଶେଷରେ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଓ ପ୍ରତିମା ବାପାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସୁଧାସ୍ମିତା ବାପାଙ୍କୁ ଅପା ଗୋଟିଏ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବେ। Unmuted. କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଅପାଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଅପାଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ପ୍ରଣାମ। ମା କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ, କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ, ବିପଦ ଆମ ବଡ଼, ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼।
କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ, କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ, ବିପଦ ଆମ ବଡ଼, ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ଏ ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼। ତୋଫାନ ସଙ୍ଗେ ଯୁଝିବୁ ଆମେ, ପାହାଡ଼ କିବା ଛାରା, ତାତିଲା ବାଲି ମରୁଭୂମିରେ ବୁହାଇ ଦେବା ଝରା, ତୋଫାନ ସଙ୍ଗେ ଯୁଝିବୁ ଆମେ, ପାହାଡ଼ କିବା ଛାରା, ତାତିଲା ବାଲି ମରୁଭୂମିରେ ବୁହାଇ ଦେବା ଝରା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ସୀମାକୁ କାଟି, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ସୀମାକୁ କାଟି, ଭାଙ୍ଗିବୁ ବନ୍ଧ ବାଡ଼, ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ଏ ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼। ଜୀବନ ଯାକ ବିପଦ ସାହା କରୁଥିବାଟି କର୍ମ, ଅନ୍ଧାର ସାଥେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଛୁ ଆମେ ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଯାକ ବିପଦ ସାହା କରୁଥିବାଟି କର୍ମ, ଅନ୍ଧାର ସାଥେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୋଇଛୁ ଆମେ ଜନ୍ମ, ପଥ ଆମର ପଥ ଆମର ହେଉ ବା ଦୀର୍ଘ, ପଥ ଆମର ହେଉ ବା ଦୀର୍ଘ, ରହିବୁ ନାହିଁ ଜଡ଼, ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ଏ ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ହୋଇବୁଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଦିଶୁଥିବୁ କଲ୍ଲୋଳ, ନିଆଁରେ ପଡ଼ି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ହୋଇବୁଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଦିଶୁଥିବୁ କଲ୍ଲୋଳ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ତଡ଼ିବା ଆମେ, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ତଡ଼ିବା ଆମେ, ଖଟାଇ ଆତ୍ମବଳ, ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ଏ ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼, ଦିଶୁଛୁ ଆମେ ବିଜଟି ପରି ହୋଇବୁ ଦିନେ ଦ୍ରୁମ, ତୀବ୍ର ଆମ ହୋଇବ ଗତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ସମ, ଦିଶୁଛୁ ଆମେ ବିଜଟି ପରି ହୋଇବୁ ଦିନେ ଦ୍ରୁମ,
ତୀବ୍ର ଆମ ହୋଇବ ଗତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ସମ ଅନ୍ଧାର ସାଥେ ଅନ୍ଧାର ସାଥେ ଲଢ଼େଇ କରି ଅନ୍ଧାର ସାଥେ ଲଢ଼େଇ କରି ରହିବୁ ସଦା ସ୍ଥିର ବିପଦକୁ କହିବୁ ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼ ବିପଦକୁ କହିବୁ ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼ କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ବିପଦ ଆମ ବଡ଼ ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼ ଏ ବିପଦକୁ କହିବା ଡାକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ବଡ଼ ମା ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସୁବାସ ସାର୍ ସୁବାସ ରାଉତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।